Can you see the slide? Yes, Miss. Is this okay? Thank you very Yes, much. Miss. Yeah, yeah. So there are four types of sentence structures here. There are four types of sentence. The first is simple, sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Let me discuss one by one. The first one is you have to know the basic element of every sentence. Setiap kalimat itu intinya ada subjek dan predikat, ya. Seperti yang kita bahas di word order kemarin, ada subjek dan predikat itu sudah bisa dikatakan kalimat. Contohnya di sini. Ada subjek, ada predikat. Subjeknya Mary, predikatnya plays tennis. Nah, ini sudah termasuk sentence, ya. Lalu, how about simple sentence? You know that simple sentence is a sentence that has one subject and one predicate. Subjeknya satu dan predikatnya juga cuma satu. And this is the example of simple sentence. We went to San Juan yesterday. We went to San Juan yesterday. Kami pergi ke San Juan kemarin, gitu ya. This is the analysis of a simple sentence, ya. Ada kata we went to San Juan. Subjeknya adalah we, itu termasuk pronoun. When itu verb, to San Juan itu objek atau di sini adalah prepositional phrase. Terus ada kata yesterday itu adalah adverb of time. Nah, this is simple sentence, kalimat sederhana. We went to San Juan. Ya. Nah, di sini seperti yang contoh tadi, contohnya tadi Mary plays tennis ya. Mary itu satu subjek dan plays tennis itu adalah satu predikat gitu. Contoh lain simple sentence itu kalau subjeknya dua juga masih termasuk simple ya. Misalnya Tom and Mary plays tennis. Itu simple sentence. Yang kedua juga Tom and Mary play tennis and swim. Itu juga simple sentence ya. Meskipun subjeknya dua, kata kerjanya dua, itu masih termasuk simple sentence. Golongannya apa? Simple sentence with compound subject. Compound itu artinya dua. Jadi kalimat sederhana dengan dua subjek. Tom and Mary play tennis. Dan sama juga simple sentence dengan compound subject atau compound predikat. Tom and Mary play tennis and swim. Nah, itu ya. Jadi and di sini menggabungkan kata benda. Kata bendanya apa? Tom and Mary dan menggabungkan kata kerja. Tennis and swim. Those are simple sentence and then come to compound sentence. A compound sentence has more than one part that can stand alone atau the independent clauses. Jadi kalimat compound itu mempunyai lebih dari satu bagian yang bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya gimana? Dia tidak membutuhkan keterangan lain. Ya. Independent clauses are connected by coordinating conjunction, conjunctive, adverb, or semicolon. Jadi independent clause ini digabungkan dengan konjungsi, kata hubung, subjective adverb, keterangan subjektif, atau semikolon, koma, ya. Lalu di contohnya compound sentence, we went to San Juan and most of us dance all night. Di sini independent clause-nya adalah we went to San Juan. Sebenarnya kalimat we went to San Juan itu sudah termasuk kalimat simple, ya. Tetapi ada tambahan and most of us dance all night. Kata most of us dance all night ini termasuk dependent clauses. Klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Tahu-tahu ada kata most of us dance all night. Apakah itu mempunyai makna yang, apakah maknanya tersampaikan kalau kalimat itu cuma tahu-tahu most of us dance all night? Tidak ya, jadi butuh penjelasan yaitu we went to San Juan. We went to San Juan, dia bisa berdiri sendiri tanpa most of us dance all night. Tetapi most of us dance all night tidak bisa berdiri sendiri tanpa kalimat we went to San Juan. Nah, this is the analysis ya.
We, subject, when verb to Sanjuan prepositional phrase atau adverb of place ya. Ini adalah main sentence, kalimat utama. Lalu ditambahi dengan ditambahi dengan clause. Clause-nya digabungkan dengan coordinate conjunction. Dan klausa kedua mulai dari most of us, days or night digabungkan dengan kata hubung konjungsi ya. Nah, compound sentence use of coordinating conjunction. Compound sentence yang menggunakan coordinating conjunction. N itu adalah coordinating conjunction. Kata hubung coordinate setara. Ya. Nah. Okay, compound sentence Tom swims and Mary plays tennis. Di sini ada contoh compound sentence yang lain, misalnya dihubungkan dengan kata for, and, nor, but, or, yet, dan so. Semua ini adalah kata hubung coordinating yang menyatakan hal yang setara. Nah, have a look. Compound sentence dan coordinating conjunction di sini ada kalimat Tom swims and Mary plays tennis. Di sini Tom swim dan Mary plays tennis ini adalah dua klausa yang mandiri semuanya. Mereka bisa berdiri sendiri semuanya. Ada Tom swim and Mary play tennis. Tom swim berdiri sendiri bisa, Mary play tennis berdiri sendiri juga bisa. Itu compound sentence yang dihubungkan dengan kata N. Lalu compound sentence yang dihubungkan dengan koma itu contohnya seperti ini. Tom swims and Mary play tennis. Koma before and in compound sentence-nya. Jadi ditambahkan kata ditambahkan koma sebelum compound sentence, sebelum kata hubung. Selain coordinating conjunction, bisa juga compound sentence itu dihubungkan dengan conjunctive adverb, keterangan. Moreover, however, otherwise, therefore, then, after that, those, dan lain-lain. Itu bisa berdiri sendiri tanpa klausa he is rich. Begitu juga sebaliknya. Klausa he is rich bisa berdiri sendiri tanpa klausa Bob is handsome. Tetapi keduanya digabungkan menjadi compound sentence dengan conjunctive adverb. The next one is compound sentence with conjunctive, sama tadi ya. Selanjutnya adalah conjunctive adverb float. Conjunctive adverb are sometimes called floating because they can be positioned at the beginning, the middle, or at the end of the clause. Jadi conjunctive adverb floats itu bisa ditaruh di tengah, di depan, atau di belakang klausa. Tapi tidak semuanya adalah conjunctive adverb. Yang pasti semua tergantung dengan makna conjunctive itu sendiri ya. Misalnya nih, at the beginning, in the middle, at the end. At the beginning of a clause, di depan klausa. Bob is handsome, moreover he is rich. Atau Bob is handsome, he is moreover rich. Atau Bob is handsome, he is rich, moreover. Semuanya benar, ya. Semicolon atau ditambahkan dengan tanda semicolon, titik 2 di sini. If the relation between the idea expressed in the main clauses is very close and obvious without conjunction. Jadi bisa juga tanpa konjungsi, yaitu dengan semicolon. Contohnya di sini, Tom has benefited from his exercises program. He is slim and energetic. Jadi slim and energetic itu adalah the beneficial from his exercise program. Tanpa ada konjungsi, tanda semicolon aja sudah menunjukkan dia compound sentence. Now comes to complex sentence. Complex sentence that has at least two parts. One of the parts can stand alone and another cannot. Kalau simple sentence tadi cuma berdiri sendiri, compound sentence keduanya bisa berdiri sendiri.
Kalau complex sentence, satunya bisa, satunya tidak. Yang bisa berdiri sendiri namanya independent clause, yang tidak bisa berdiri sendiri namanya dependent clause. Contohnya di sini. Since my boyfriend and I wanted to have fun, we went to San Juan yesterday. Since my boyfriend and I wanted to have fun, ini adalah klausa dependent. We went to San Juan yesterday adalah klausa independent. Yang bisa berdiri sendiri yang mana? Yang we went to San Juan yesterday. Sedangkan kalimat since my boyfriend and I want to have fun itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena ada kata since, gitu ya. Oke, next. Complex sentence bisa juga dengan tambahan kata even though. Kata gabungnya even though, ya. Contohnya, Bob is popular even though he is ugly. Kalau even though itu berkebalikan. Bob itu terkenal meskipun dia jelek. Kayak gitu ya. Subordinating conjunction yang lain adalah after, although, as, because, before, dan lain-lain. Di situ semua ada. Nanti tergantung konteksnya, mau pilih coordinating conjunction yang mana. Okay? The next one is complex sentence. Subordinating conjunction pakai kata even though. Itu bisa diletakkan di tengah ataupun di depan. Bob is popular even though he is ugly. Atau even though Bob is ugly, he is popular. Terdiri dari dua klausa. Klausa pertama dependent dan klausa kedua independent. Now the fourth one is compound complex sentence. Compound complex sentence is the type of sentence that has more than one part that can stand alone and at least one cannot. Jadi compound complex sentence ini dia mempunyai klausa yang bisa berdiri sendiri dan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Contohnya, since we wanted to have fun, my boyfriend and I went to San Juan yesterday and we danced all night. Tadi ada kata since we wanted to have fun. Lalu my boyfriend and I went to San Juan yesterday adalah independent clause. We danced all night. Itu dependent clause. Gitu. Nah, ini sudah ada keterangannya. Subordinate conjunction since we wanted to have fun. My boyfriend and I went to San Juan and we danced all night. Itu keterangannya sudah ada. Kalimat intinya mana? My boyfriend and I went to San Juan. That's it. Nah, di sini contoh lain dari compound complex sentence yaitu Mike is popular because he is good looking, but he is not very happy. Mike itu terkenal karena dia tampan, tetapi dia tidak bahagia. Jadi compound complex sentence ini it has at least 3 clauses. Ada 3 klausa. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Niki, Uswatun? Halo, Miss. Halo, Miss. Miss, cepat banget, Miss. Jelasinnya, Miss. Iya, Miss. Kecepatan, Miss. Terus PPT-nya juga pecah, Miss.
Aku mau nanya padahal. Kecepatan. Renyak gambarnya. Miss-nya udah left. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Thank you. Berarti keluar nih.